ये डूब लग जाता है पागल का पिछले वापस हो गया घाट तो चलेला अभी 5 साल वैसे मत खाओ गए ये वीडियो तो सब क्या चल रहा है तो गान बजते हैं पकड़ लो अब चला यही दिल से बोल रहे हैं ना कैसे हिंदी से बोलना पड़ेगा अगर उधर कोई थे क्या इधर तो मोटा में इसका भूंग चसने लगा डूब में यहाँ ये पनौती है इसका भूंग चसने पिछली बार आया था तो वो जो दूसरा वाला गाड़ी है उसका कैजल तोड़ के ले गया था। इस बार ये वाला फंस गया सोनालिका। वो मेरा गाड़ी था वो इसका गाड़ी था तो वहाँ क्या लगा और वो लकड़ी लेके आ गया है पेड़ लेके अकेली पड़ता है पोंक्टी में भर लो तुम बांधे छोड़ा तेरा पार्स ভালো করে আর তুই বল কে আমি ভিডিও करेगा जल्दी से लेने आने का। सूरज डूब गया है अब देख सकते हो गाइस सूरज डूब गया है। ये पूरा बैठ गया है 4 व्हील है फिर भी बैठ गया है। ये इसके पीछे जो लूटर वेटर है ना ये बस गया है। अरे हमारा ड्राइवर साहब यहाँ पे इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं फुल कोशिश में है। ए कोत गेछ रे ए दाड़ा की रे कोत गेछ रे छुरा ए हमरा बाहर যাব না রে তোমরা এখানে থাকবা। जो निचला वाला एक्सल में है यहाँ पे सब मिट्टी में बस गया है। आप लोग देख सकते हैं पूरा बैठ गया है। नीचे से जो 4 व्हील का साफ है वो भी मिट्टी में बस गया। अरे यार की बोली छाड़ तो यार चड्डी मंडी तक तो ड्राइवर अंडरपेंट बढ़ा गया है बोला ना। ए बच्चे इधर से उतर जा वहाँ से। उतर गया मैंने पानोते है हाँ তাহলে টক্কর উঠে যাবে। না না হিসাবে গাড়ি তো দৌড়ে ঢিল হবে। হ্যাঁ এ আগালি টান হবে দড়িটো ও টায়ার দিয়ে গালো মাইন্ড হবে टालटा अक्खा बेंजी देखो कि नहीं तत्क्षण उठ जाता है। पहिया का जो नोजल है नोजल देख के बांधने का फिर नोजल टूट जाएगा तो आज बारी नहीं पाएगा। बारी जाता जैसे भी डाकना कर रही हिंदी नाटे तो भागते रहे फिल्म में जाते सब छेड़ दो আমার আশার আমি যেদিন না ভালো হবে সেদিন হার কি নজর এইখানে আছে নজর ওই ধারে মারতে হবে टूट जाएगा लकड़ी সাধারণত আসতে থাকে দানা ওখানে তো বেকার কষ্ট দিয়েছি আসতে টাইম হবে আর বাকি যে দুটো গাড়ি আসছে ওই দুটো গাড়ি হয় সাধারণ হলে
মেলা বসে তো আপনি বসেছি গাড়ি আগে যা দেখছিলাম তার মানে বেশি বসে হচ্ছে আপনি কত দিন যায় জল জল হচ্ছে না একবার তলা করে আসি কিছু সে মাটি ভরে চলে যাবে এক কাজ করি আজকে দূর হয়ে গেছে তো দূর হবে না এই ধারটাকে এই ধারে বুঝতে এই সোজা করে দাও এইভাবে বলছি হ্যাঁ টেরা করে সাদা মুথানে কোনো রাঙায় भूंग चसने पर भूंग चस क्या आएगा दो हरा धरा करी एक हरा इधर फांस कर दो और एक हरा इधर पास दी एकदम तो दोटा खोलो तो जोड़ धरा कर ले ये जोर तो पकड़ रस्सी पकड़ खोल 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 মনে হয় আসছি গো জেঠো आज तो बटे ना তাহলে কাটবেন দি কি হবে এবার বান করে যে দুটো আসছি ও দুটো তাহলে বান্ধ একটা গাড়ি চলে গেল যে আসছিল ও গাড়ি ও আসলো ওইখানে লেগেছে কিন্তু ও খাবার তুই ডাকতেছিস জোড়া করে বান্ধরে টায়ারের এই ধারে ভোট দিয়ে একটা ফাঁস লাগিয়ে দাও ভেতরে ঢুকে নিচে का फसल दिल्ली लेंगे ऊपर कर नीचे का ले वही धारा এইটা ফাঁকে হয়ে যায় वीडियो में बंद कर बंद नहीं होगा ये वीडियो पूरा रात चलेगा ওই ধারা আছে तू कर रहे बेटा तुम हाथ धर ভালো করে কর দড় বান্ধাটা যা নিচে যা দিতে না বন্ধ দেখ এই সুদন লি যাও হন্ডো না ও পারবে না কাদায় লপটি বান দেবো বান বান ডাউন হবে গেটুন দা টেনে দিন কি আর মান টাইম এগুলো কাদা লেগে গেছে না ভিডিও ওনার কাদা সেজন্য এটা ভাব দিয়ে দেয়া এই ক্যামেরার কাছে কি দাগ এইটি এটা দাগ হয়েছে এটা ফোকাস দাগ আগে বান না দুজা বান্দা দাঁড়া দাঁড়া এই তো ব্যাক হয়ে গেছে ইয়া এটা শার্ট কর হলেই হবে দাগ শার্ট করে দাগ এই তো এক জায়গাতে বিন্দু একটা ফাঁস দিয়ে দিবা একটা গিট একটা ফাঁস দিবা ট্যাপ ছাড়া হয়ে গেছে ট্যাচ ছাড়া বলছি হ্যাঁ ওরকম হবে না গো দুটোকে নিয়ে একসাথে বেঁধে এদিকে নিয়ে হ্যাঁ এমনিতে তো কাঠখান পালিয়ে গেল কাঠখান এমনি পালিয়ে গেল এই ধারে একটা পাক দাও দুইটা চাইলে পালিয়েছে টায়ার সেকেন্ডের উপর কাট পালিয়ে যাবে এবার ওই গিট পেয়ে দাও একটা গিট মারো কবাক গিবি করছে এটা ফাঁস ফাঁস হবে ফাঁস দিয়ে হবে না ওইটাতে একটা ফাঁস হবে हट जाने का भालो करके वीडियो करने का कैमरामैन है ना
আস্তে 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 ভরা মাঠে যে তার লাগে ভরা মাঠে যে